अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ईद मुबारक, और सेकंडली जो सियासी हालात हैं उन्हीं के ऊपर ही बात करनी है। तीन मौजूआत हैं इस वक्त। एक जो जो चैटिंग ग्रुप्स वगैरह जो है ना, इधर डिस्कशन ये हो रही है, कोई ऑडियो जो उनसी है ना, वो इलेक्शन तक, यानी कि इलेक्शन होते हैं और अगर जो इलेक्शन ठीक फ्री एंड फेयर होते हैं फिर तो सारे मामला स्मूथ रहेंगे, यानी कि उनके अंदर कोई भी जीते कोई भी हारे कोई भी तरीक़ेकार करे वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जो इलेक्शन में कोई गड़बड़ होती है तो फिर शायद एक ऑडियो आ जाए, और ऑडियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कुछ लेन देन की जो है वो टॉक है, और वो किसकी है ये भी नहीं पता लग रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि वो कोई अहम जो सी ना ऑडियो है, और वो मैदान में आ जाएगी। अच्छा, एक बात जो चल रही है इलेक्शन से मुतालिक वो मैं आपको बताऊं कि PMLN जो सी है ना, पब्लिसिटी कर रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ है। और जो एक हिडन जो ताकतें हैं, वो अस्करी ताकतें नहीं, लेकिन बहुत सारी ताकतें होती हैं जो PTI को सपोर्ट कर रही हैं। एक ऐसी ताकत जो PTI को इस वक्त सपोर्ट कर रही है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है इलेक्शन के दिन वोटर को, अपने जो वोटर हैं कन्फर्म, उनको वार्ड तक लेके आने के लिए। और उसके अंदर बहुत नॉमिनल सा जो है ना वो PMLN जो है ना वो किरदार अदा कर रही है, ये मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को। PTI बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के ऊपर जा रही है, बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। और जितने सुनने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये अगर 3 से 4 सीटें निकालने में कामयाब हो गए ना तो पूरे सिस्टम को हिला के रख देंगे। 3 से 4 सीटें अगर PTI निकालने में कामयाब आ गई, पूरे सिस्टम को हिला के रख देंगे। ये झूठ बकवास है कि 10, 11 या 12 अगर PTI निकालती है, और 4 या 3 भी सीटें निकाल लेती है ना तो वो पूरे सिस्टम को हिला के रख देंगे। वो एक सनद आएगी उनके पास, ये बात ध्यान में रखें। और PMLN अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से अभी होश के नाखून ना लिए तो वो निकाल देंगे सीटें। और इससे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अकल जितनी है ना, ऑनेस्ट होना एक अलग बात है। PMLN कोई शक नहीं ऑनेस्ट है। और लीडरशिप क्वालिटी जिसके पास होनी चाहिए, जिसके पास इख्तियार होना चाहिए, उसके पास है नहीं। उसको तो बस एक रखा हुआ जाके यार लोगों को मोबिलाइज करो ताकि वो वोट इकट्ठे हों और हम याशी करें। दोनों बाप बेटा जो उनसे ना बैठे हुए हैं, तो जो झाड़ू देने के लिए वो रखी हुई है बाकी मुस्लिम लीग नून, और जो आगे स्पीच करने के लिए मोबिलाइज करने के लिए वो मरीम नवाज को रखा हुआ है। तो और जो मेन कारकुन है जो फाइट करने वाला है उसका भी हालत जो है ना बस ऐसी होती है। वो बेचारा ऑनेस्टी के साथ करता रहता है। PMLN के अंदर तो बिलखसूस बहुत रगड़ा लगता है। बहरहाल ये एक हकीकत है। दूसरी जो उनसे है ना जी बात जो है वो है मुआशी हालात की। जो मुआशी हालात जो उनसे हैं ना, वो हालात आप कह लें कि डे बाय डे बेहतर हो रहे हैं। कुछ जो है जो रेट्स हैं हर चीज़ के, अजनास के और क्रूड ऑयल के, खुर्दनी ऑयल के, ये बहुत कंट्रोल हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और पाकिस्तान के अंदर जब ये अच्छा मौका था तो उस वक्त में PTI की हुकूमत थी, जब लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए थे। और उसके बाद ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इत्तेहादी गवर्नमेंट, क्योंकि ये इत्तेहादी है और इसके मसाइल बहुत मुख्तलिफ हैं, तो इन्होंने भी अभी तक कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए और ना इन हालात में करने चाहिए। तो रेट्स अब डाउन आना शुरू हुए हैं। तो तकरीबन 4 से 6 महीने में बहुत अच्छी यानी कि खबरें आना शुरू हो जाएंगी और बेहतरी हो जाएगी। लेकिन 4 6 महीने के लिए पाकिस्तान की अवाम को जो रिलीफ देना है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस तरीके से प्लान करती है। तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है। जहाँ तक बात रही कि इलेक्शन से पहले कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर, तो नहीं नज़र आती। हालात वक्त इजाज़त नहीं देता। जब तक यानी कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आता है, उसमें सेंटर में जो मर्जी गवर्नमेंट बने, सिंध में जो मर्जी बने, बलूचिस्तान में, लेकिन मुस्तहकम होनी चाहिए और अवाम की भरपूर हिमायत से आई भी होनी चाहिए। तो ये जब तक नहीं होता तो तब तक बड़े स्टेप्स लेना जो है ना बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए और ना ये ले रहे हैं। जो टॉपिंग की ज़रूरत है, यानी कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की ज़रूरत थी, वो की गई है। और बतदरीज जो है ना जैसे कि
ابھی خواجہ سعد رفیق نے بہت بڑے بڑے سٹیپس لیے ہیں، اور پی آئی اے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لاٹس ہیں جو ہیتھرو ایئرپورٹ کی لنڈن کی جو لاٹس ہیں، انیک ناجی صاحب نے اس کے اوپر ڈسکس کی اور بتایا، انفارمیشن دی. پھر اس کے بعد خواجہ سعد رفیق نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ جولائی تک ہیں. پھر تصدیق ہوئی تو پتہ یہ لگا کہ غدار پی آئی اے کا جو ڈائریکٹر اور جو اس کی ٹیم اور بہت ساری جگہوں پہ انڈیا سے پیسے لے کے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والے جو غدار ہیں، ان لوگوں نے یہ غلط انفارمیشن نہیں دی ہوئی تھی. اور ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے، ان کی تصویریں لگائیں، ان کو اشتہار لگائیں، اور اگر قانون اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو تحفظ دے رکھا ہے تو کم سے کم ان کی جو ہے نا عزتیں اتاریں، ان کو بتائیں کہ عوام کو کہ یہ ان لوگوں کی بد کرداریاں کیا ہیں، کہ لاٹ چلی جانی ہے، عدالت کا فیصلہ ہے کہ نومبر میں آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. اور وہ ایک وزیر کو اور پورے سسٹم کو بتا رہے ہیں کہ جولائی تک ہمارے پاس ٹائم ہے، یعنی کہ نومبر کے نکلنے کے بعد اچانک سے پی ٹی آئی نے شروع ہو جانا تھا یا پی ٹی آئی کے لانے والوں نے شروع ہو جانا تھا. یہ دیکھو یہ ان کی کارکردگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نشاندہی ہوئی انیک ناجی کی طرف سے، منسٹر نے صحیح فیصلہ لے لیا لیکن وہ کمزور فیصلہ ہے. صحیح فیصلہ لے لیا. اب ہر جگہ پہ نظر رکھیں، یعنی کہ ہر منسٹری کے اندر یہ نظر رکھیں کہ بھارتی ایجنٹ پاکستان کی ہر منسٹری میں موجود ہیں جو خنزیر کھاتے ہیں اور پاکستان کی دشمنی پر کام کرتے ہیں. یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ بہت ساری جگہ پہ ہے. بہرحال انشاءاللہ بہتری ہوگی. جب فائٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو مدد بھی آتی ہے. تیسری جو نے جو بات کرنی ہے وہ احسن اقبال صاحب کی ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا اور بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہوا. احسن اقبال صاحب، یہ گالیاں آپ کو نہیں پڑی، چور آپ کو نہیں کہا گیا، پورے اونیسٹ سسٹم کو کہا گیا. اور آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ یوں معاف کریں. اگر آپ کو گولیوں سے ڈر لگتا ہے یا کوئی اور دیگر معاملات ہیں، پھر آپ اس کام کو چھوڑ دیں، اللہ کے سپرد کریں کہ یار ٹھیک ہے میں نہیں کرتا. ہم لوگ قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان عورتوں کا یا اس فیملی کا گلا پکڑیں. اب باقاعدہ معافی مانگیں قوم سے کہ میرا حق نہیں بنتا کہ میں معاف کروں ان کو. پی ایم ایل این کا کارکن اسپیشلی یہ کہہ رہا ہے. نہیں تو کل آنے والا جتنا فساد ہوگا، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب اس طرح کے جو واقعات کے اوپر خاموش رہتے ہیں، یعنی کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے اگلے گریبان پڑ گئے اور ملک صاحب بھی ساتھ میں تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میں معاف کرتا ہوں. آپ کون سنتے ہیں میں معاف کرنے والے؟ یہ بالکل معاف کرنے والی سچویشن نہیں ہے. آج ان کو ہتکڑیاں لگنی چاہیے، اس بچی کو بھی، اس عورت کو بھی، اس کے ساتھ ساری فیملی کو بھی، جس نے منہ سے چور نکالا اور جو ٹھاٹھے مار کے ہنس رہا تھا نا. ان سب کو ہتکڑیاں لگا کے اور ان کو عدالتوں میں لے کے آؤ، ان کو جیل کی سیر کراؤ، ان کو حوالات میں رکھو، ان کی فل انکوائری کرو. پھر اس کے بعد آپ دیکھو کہ اگلی دفعہ جو انسان کون چور کہتا ہے، اور ان سے ثبوت مانگو اور ان کو پابند کرو کہ ہر ہفتے آ کر تھانے میں جو نا یہ حاضری لگائیں گے 1 سال تک، یا پھر یہ ثبوت لے آئیں کہ یہ چودھری احسن اقبال چور ہے. تو پھر جو نا اس معاشرے میں بہتری آئے گی. نہیں تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور نہیں ہے تو پھر جو نا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور سب سے پہلے احسن اقبال صاحب کہیں کہ میں بالکل حق دیتا ہوں کہ ہر ایک جو نا مجھے چور چکا ڈاکو گئے آتے جاتے جو نا میرے پر آوازیں کسے، اور میں کسی کو بھی جو نا کوئی بات نہیں کروں گا، میرے لیے سب معاف ہے. بڑی معافیاں ہو گئی ہیں یا بہت زیادتی کر رہے ہیں، بہت شدید زیادتی کر رہے ہیں. اور اگلی دفعہ جو گالی پڑے گی نا، جس کو بھی پی ایم ایل این کے جو اونیسٹ لوگ ہیں ان کو گالی پڑے گی، چودھری احسن اقبال صاحب، شاہد خاقانی عباسی صاحب، آپ ذمہ دار ہوں گے. یہ معافیاں آپ یوں نہیں دے سکتے. معافی دی جاتی ہے مظلوم کو. کوئی یہ دانشتہ آپریٹ کر رہے ہیں. آپ عمران خان کو معاف کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو آپ محفلوں میں بٹھا کے بھائی بھائی کرتے رہتے ہیں، اگلے آپ کو جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے. چور ڈاکو غدار سے تو آپ کو مخاطب کرتے ہیں. سمجھ سے بالا تارا یہ اسٹریٹجی. بھائی نرم ہونا چاہیے، کسی اور طرف ہونا چاہیے. آپ کو سمجھ سے بالا تارا ہے کہ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے، کس طریقے سے آپ نے معاف کر دیا، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ یا تو آپ پبلک کے نمائندہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ہم پبلک کے نمائندہ نہیں ہیں، ہماری عزت صرف ہماری ہے. ہاں، یہ جو ہلکے کی عزت ہے نا، جو 4-5 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کو
लाख 1.5 लाख वोट पड़ता है, आप कह दें कि नहीं हम इनके नुमाइंदा नहीं है, ये सिर्फ हमारी जाती इज्जत है, ये कोई तरीकेकार नहीं है। हम पाकिस्तान के नुमाइंदा नहीं है। हमेशा चोर चक्के और डकैत और इल्जाम तराश को आप माफ करते रहो। पाकिस्तान की आवाम को माफ कर रहे हैं, आपको तो चाहिए कि इस वक्त कहें कि भाई पीएमएलएन के ये जो माफ कर देने वाले हैं कि हमारी तरफ से जो होता है ना, हर रेट माफ है। आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, फ्री खाना खाएं, बिल हम पे करेंगे। चोरी करें ना, हम बिल पे करेंगे। वो आपको चोर कह रहे हैं और आप उसको माफ कर रहे हो। आप इतना नहीं कर सकते कि भूखे को रोटी खिला सकते हैं, कि जिसको भूख लगे जाए मैकडोनल्ड में खाना खाए, मैं चौधरी एहसन इकबाल जो इंसान उसका बिल पे करूंगा, सारा पाकिस्तान जाए। केएफसी में भी घुसे, बर्गर किंग्स में भी घुसे, उस्मानिया में, लासानिया में, जिसका जो दिल करता ना, जिसको वो सिंधी बिरयानी को कौन से स्टूडेंट है वो भी खाए, वो पिंडी का साई और क्या कहते हैं सिवर पुलाव भी खाए। सारे बिल हम पे करेंगे, हम माफ कर देने वाले हैं, इतने बड़े अजीम माफ कर देने वाले हैं। मतलब अजीब किस्म की बात कर रहे हैं, अगला आके आपको मुंह पे चोर कह रहा है, आप कह रहे हैं मैंने माफ कर दिए। सबसे पहले इस बात की तो माफी मांगे, नहीं करते ना, नहीं पीछे हटते, इस बात की माफी मांगे कि ये इज्जत मेरी है, मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं कहीं किसी वार्ड का नुमाइंदा नहीं हूं। समझ नहीं आती कहां से जो इंसान ऐसे फैसले करते हैं जो कि शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। बहुत माजरत के साथ जी, मैं फिर कल भी मैंने बात की थी, पीएमएलएन से मेरा ताल्लुक है, मैं उसकी हिमायत भी करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर भोंडी हरकत करें तो मैं अन्य वाह जो इंसान उनकी हिमायत करता फिरूं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। हर मुजरिम को सजा दें, जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इज्जत उतारी है ना, जितनी जुर्रत है आप उसके अंदर, आपके अंदर जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है सबको, क्योंकि वो हम सबका नुमाइंदा था, हम सबका लीडर है, कायद है। इतना इस पाकिस्तान को किसी शख्स ने नहीं दिया जितना मियां नवाज शरीफ ने दिया, बहैसियत एक इंसान के। जितना वर्क किया, जितने एयरपोर्ट्स, आप सड़कें, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, आप एनर्जी सेक्टर के अंदर जहां देख लें, हर जगह पे GF-17 थंडर, आप नहरी निज़ाम का बेहतर होना, ज़राअत के अंदर इतनी खुशहाली बेहतरी लेके आना, और मुसलसल चोर डकैत आप उनको कुछ नहीं कहते, माफ़ी करते रहेंगे, तो फिर यही हशर होते हैं ना। बहुत ज्यादती की है चौधरी एहसन इकबाल साहब, आपने बहुत ज्यादती। अल्लाह हाफिज।